হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? চলে এলাম আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি মৌমিতা, আমার চ্যানেল মেলবং বেঙ্গলি ইন মেলবানে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি বেশ মজার ভিডিও। আজকে আমাদের ক্রিসমাস পার্টি। তা সেই ক্রিসমাস পার্টিতে আমরা কি করলাম, কি খাওয়া হলো, কিভাবে সেলিব্রেট করা হলো, সেই নিয়েই আজকের ভিডিও। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। ক্রিসমাস তো দোরগোড়ায় এসেই গেল। মেলবার্ন শহর কিন্তু দারুণভাবে ক্রিসমাসের জন্য সেজে উঠেছে। সব ইনডোর আউটডোর লোকেশনগুলো দারুণভাবে সাজানো হয়েছে। মেলবার্নে যে বিভিন্ন আর্কেডগুলো আছে সেগুলোকেও দারুণভাবে সাজিয়েছে। এই আর্কেডের মধ্যে এই হাইটের দোকানটি ভীষণ জনপ্রিয়। এখানে এত সুন্দর সুন্দর খাবার পাওয়া যায়, ছুটির দিনগুলোতে সব সময় ভর্তি থাকে। ক্রিসমাসের এই সময়টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাল সবুজ দিয়ে সাজানো হয়। বিভিন্ন কোণে কোণে এই সুন্দর সুন্দর লাল ফুলগুলো এখন লাগানো হয়। এত ভাষার মধ্যে আমাদের হিন্দি ভাষাও কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে। আজকে রবিবার, আমরা আজকে সকালে কফি খেতে বেরিয়েছি, কিন্তু বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না। দুপুরে তো পার্টি আছে, সবাই একে একে এসে পড়বে। আমাদের ভাগ্যে আজকে পড়েছে ফুচকা বানানো। এর আগে তোমরা আমাদের বাড়িতে যত পার্টি দেখেছো সেখানে থাকে খাওয়ার একেবারে এলাহি ব্যবস্থা, মানে বিরিয়ানি, কখনো পোলাও, মাংস। কিন্তু আজকের খাবার কিন্তু একেবারে নিরামিষ, আর আজকে হবে সব স্ন্যাক আইটেম দিয়ে। বর্ষা আর সঞ্জীব আজকে বানিয়ে এনেছে দহিবড়া আলুদম। এটা তো উড়িষ্যার একটা ভীষণ ফেমাস খাবার। আমরা বানাচ্ছি ফুচকা, দই ফুচকা, জল ফুচকা, দুরকমই থাকবে। আর অভিষেক আর মনীষা বানিয়ে নিয়ে আসবে ভেজিটেবল চপ, যেটা এখানে এসে ভাজা হবে। এখন দুপুর প্রায় 1টা বাজে, আর দাঁড়াতে পারছি না, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। তাই দহিবড়া আলুদম দিয়ে খাওয়াটা শুরু হচ্ছে। দহিবড়া আলুদম ফেমাস খাবার। बस हो गया क्या खिलाई একদম পুরো তুফানি লাগছে। প্রথমে সঞ্জীবকে বানাতে বললাম, ও বানিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল যে কিভাবে বানালে জিনিসটা সব থেকে ভালো টেস্ট পাওয়া যাবে। তাই এবার সৈকত সেইভাবেই বানাতে শুরু করলো। আমিও যাব এবার বানাতে। आलूदम कितना लेना है? जितना ले सकते हो। আমি এই রকম কম্বিনেশন ফরটা ফার্স্ট টাইম খাবো। उसमें थोड़ा जीरा पाउडर डालो। ঝুড়ি ভাজা, এই জিরা পাউডার, তারপর কিছুটা ধনে পাতা, পেঁয়াজ। ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट बार खा रहा हूं। तुम भी पहली बार खा रहे हो? আরে আমরা, হ্যাঁ আমি কিন্তু পুরী এতবার গেছি, কিন্তু এসব খাইনি কখনো। पूरी तो देखते पाए ना ट्रेलर भुवनेश्वर में था। हाँ शायद, मैं तो कभी खाई और नहीं। ये पानी में डाल दो फटाफट। आंटी आप भी खा लीजिए। একটু দই বড়া, তার সাথে আলুর দম। तो कंफर्ट फूड जैसा है। मजेदार मजेदार। আজকে বাইরের ওয়েদার এত ভালো যে বাইরে দাঁড়িয়ে খেতে দারুণ লাগছে। बहुत ही मजा आया, और रुक रुक के खाने में ना ज्यादा मजा आएगा। उसके थोड़ी देर बाद गुपचुप, उसके थोड़ी देर बाद वेजिटेबल। एग्जैक्टली। तो रुक रुक के यम, बहुत यम्मी, नाइस। আরমানিও এসে গেছে। আরমানি এসেই ড্রয়িং করতে শুরু করেছে। চারিদিকে সব ছড়িয়ে সুন্দর করে শুয়ে শুয়ে ড্রয়িং করছে। खाओ आराम से खाओ। वो अरमानी का भी बहुत सारा है। अरमानी का भी फेमस है। अरमानी लिया क्या अपना? मैं उसको ले गई हूँ, मैं खिलाऊंगी उसको। ওর নিচে একটা বাটি না দিলে ও লিক হয়ে যাবে। ये गरम वाला है क्या? না, গরম वाला सब खत्म। দাঁড়াও, আরো করে দিতে হবে। थोड़ा गरम कर दो। बचपन का याद पूरा भर भर के।
একবার কলেজের টাইমে মানিশাকে নিয়ে যেতাম, একজন থাকতো বড় হাঁড়িতে নিয়ে আসতো, পুরো ওরকম টেস্টটা হয়েছে। আমরা বলছিলাম দই বড়া নাকি শেষ হবে না, সবাই মিলে খাওয়ার পর দই বড়া একদম শেষ, এই যে লাস্টে একটা বেঁচে আছে। এই এক প্যাকেটে খালি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দই ফুচকা দিয়ে কি খাবে, জল ফুচকা দিয়ে কি খাবে? চুড়মুড় चूरमुर और कुछ का है कि नहीं? না, এই 2 প্যাকেটই আছে। अरे मिलेगा, तुमको क्या खाना? ফুচকা জিনিসটা এমন, সবার কিন্তু একরকমভাবে ভালো লাগে না, তাই সবার নিজের নিজের মতো করে বানিয়ে নিচ্ছে এবং খাচ্ছে, তাতে বেশি মজা পাওয়া যায়। आलू बहुत अच्छे ये नहीं गुपचुप नहीं पहली बार बिना नॉन मटन कुछ हम लोग किए हैं। আরে সেটাই তো বলছি, জীবনে প্রথমবার লাঞ্চে ফুচকা খাচ্ছে। সৈকত এখন কিছু দই ফুচকা বানাচ্ছে, একদম কাস্টমাইজ ভাবে, নিজের যেভাবে খেতে সব থেকে ভালো লাগে সেইভাবে। এই পার্টি হচ্ছে ক্রিসমাস আর খাওয়া হচ্ছে ভারতীয়। बहुत आवाज है रे। ठीक है, मिर्ची मस्त है। 2 প্যাকেট ফুচকা প্রায় শেষ। 2 প্যাকেট মানে প্রায় 100টা ফুচকা, কে যে কতগুলো খেলো ভগবানই জানে। দু প্যাকেট ফুচকাও শেষ হয়ে গেল, এটা লাস্ট ওয়ান, স্পেশালি বানিয়েছি সবকিছু দিয়ে। हाँ रे बाप रे, वो तो सब फेवरेट। ক্রিসমাস পার্টির অন্যতম খেলা সিক্রেট স্যান্টা শুরু হলো। ए जल्दी ले ले पूरा नंबर और पढ़ लेना मन मनीषा कुछ तो दिखा उसको साइड से कैसे रखे हो पता चल जा रहा है। कौन सा लोगे चलो कौन सा ये देखो ना, ऐसे पूरा दिख रहा है गुरु, सारा नंबर आपका नहीं दिखा रे पूरा पता चल रहा है। कौन है ये नहीं वन होगा मेरा ये। है रे। अरे ये नहीं होगा, ये नहीं ऐसा ये तो मुझे स्पोर्ट्स दिख दिख रहा रहा है तो वो वन लेती क्या मनीषा तुम्हारा 2 होगा, रखो। अभिषेक का 6 है। नो नॉट दिस कैसे मेरा कैसे- फोन कैसा अभिषेक- कैसा वो होता देख के है होता है। उसका गजब बात कर रहा है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कैसे 6 हुआ, मतलब देखो देखो हर बार कैसे 6 हो सकता है रे? नहीं, नहीं, बार बार यही नहीं लिखता है और दिखता है। और मैं 5 रहता तो मेरा ही लूटता ये। Because there is already a gift for you. नहीं ऐसे करने से देख रहा প্রত্যেকে একটা করে নাম্বার পেয়েছে, যার যেরকম নাম্বার সে সেরকম অর্ডারে গিফট তুলবে। আমার 2 दुई चलो भूमिका नेक्स्ट अरमानी का गिफ्ट मैं दे रही हूँ। मैं भी दे देती हूँ। बहुत मैं ये बहुत अरमानी नाइस अरमानी स्टार Amani, take it and say thank you. Open it, yes. ওয়াও, এটা পেইন্ট করা যাবে? হ্যাঁ, ওটা পেইন্ট করা যাবে। পেইন্টটা থাকবে? হ্যাঁ, দ্যাটস এ থাকবে। গুড কোশ্চেন। আমরা জানি না না, আমরা দেখে এসেছি যে পেইন্ট করা যাবে। কোন ইনস্ট্রাকশন নিশ্চয়ই আছে ওই। So Not to be used in cute. microwave or dishwasher. अरमानी यू हैप्पी Now it's my turn. नाइस कहाँ पे जाओ, टीके मैक्स या इधर वो गुड गाइस? हाँ अपना मत लेना बस ना ना, अपना तो मैं गुड गाइस के साथ ही गई। गुड गाइस अट्रैक्टिव लग रहा है थोड़ा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वो अभी अभी आया। अभी भी आया। ये साइड तक open। Last time ये लोग दोनों सेम ही किया था मारा मारी। मेरे को चाहिए। आप समझ लो आप और इसी के पास ऑलरेडी है तो वो तो लेगा नहीं। तुम्हारे पास भी तो है तो। मसाजर ये रिलीफ एवरीबॉडी है, नहीं वाइब्रेशन, ये क्या है? सूदिंग एंड वाइब्रेशन बॉडी में। ये वाला जो तुम्हारा है 3 किसका है तुम्हारा? আমার 3 साइकिल ए चूना डायरेक्ट गिफ्ट लेना है, हिलाना फिलाना इतना नहीं है साइकिल ये किसका है? पूरा पैक कर दिया ए लो हम लोग का सीक्रेट सैंटा हमेशा ऐसे ही होता है, एक झोला में होता है, टीके मैक्स में होता है। सच में इतना रैप घूमता ही करती है हमेशा पिछले बार मैं रात कितनी लास्ट टाइम নিয়ে নাও একটা, ठीक है मैक्स तो वैसा তারপর है। আলটিমেটলি থাকবে কিনা वर्षा তার के কোনো TK Maxx है मेरा मेरा। टीके मैक्स हम सबको अपना करिश्मा एक्सप्लेन। ओके साइकिल तेरा है टीके मैक्स भारी है ज्यादा। नहीं पत्थर वत्थर डाल दियो क्या? नहीं रे वर्षा ने क्या किया? हाँ ये जिसके घर में ज्यादा और जिसको जिसको मिला था उसी को मिला। हाँ जिसका पास सोच के लाएगी।
केआर कॉकटेल्स नाइस। मन हमेशा होता है गिफ्ट खोलने का, तो मैं गिफ्ट खोलने में जा हाँ, वो तो चलो वाह क्या है क्या है वेरी प्रीटी। ये ज्यादा अच्छा है। ये खोल के तुम नहीं चोरी नहीं कर खोल सकते के नहीं हो। चोरी कर सकते हो। हाँ ऐसा नहीं। हाँ गिफ्ट लेना है, पहले पूरा देख ले रहा नहीं है। देखना देखना नहीं है। चलो मम्मी को दूसरा मौका मिला। मम्मी ने दूसरा मौका फिर मिला। फिर मुझे यही लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो मेरा ही खरीदा। दिस इज आल्सो नाइस। ये भी मैं मूवी का सोच के ही ली थी। ये वो है ज्वेलरी स्टैंड है। इसमें तुम ज्वेलरी सेट भी कर सकते हो या खाने का खाने कुछ भी बना प्लेटर सकते भी हो। कर सकते हो। बना नहीं सकते। प्लेटर में क्या व्हाट इज दिस? टिश्यू टिश्यू होल्डर। टिश्यू होल्डर। उसके साथ सुंदर सा आइडिया था टिश्यू। तुम्हारे टिश्यू लिए बॉक्स भी है। हाँ एक टिश्यू होल्डर चाहिए था अभी, बहुत जरूरत था। काम आएगा। काम आएगा। बड़ा बड़ा डाइनिंग टेबल। সিক্রেট স্যান্টা খেলার পর আমরা একটু হাঁটতে গেছিলাম, তারপর হলো জমিয়ে গল্প। এবার আমাদের খিদে পেয়েছে, তাই সন্ধেবেলা শুরু হলো চপ ভাজা। মানির চপগুলো কিন্তু দেখতে একেবারে দোকানের মতো হয়েছে, খেতেও দুর্দান্ত হবে। চলো একবার খেয়ে দেখা যাক কেমন হয়েছে। The risks. Every climber will begin their summit attempt anywhere from 10 p.m. After working up along the ridge, you'll arrive at the iconic Killer দিতে হবে না, বহুত আচ্ছাই হয়েছে। here due to the technicality, altitude, and even things like দেখাই যাচ্ছে পুরো বাদাম আছে, নারকোল আছে, বিট গাজর তো আছেই। art is just on the way over to the summits and get that Tinder profile picture you've always wanted. This is everything that can go wrong on Mount Everest summit. प्रोफाइल पिक्चर ডাউন হয়ে যায়। সন্ধেবেলায় চপের সাথে একটু মুড়ি না হলে কি হয়, সেই জন্য সৈকত মাখছে সৈকতের স্পেশাল ঝালমুড়ি। এই ঝালমুড়ি আর চপ খাওয়া হবে। ঝালমুড়িটা একটু চেখে দেখলাম, খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে। এক বাটি মুড়ি, তার সাথে দুটো চপ, আর তার সাথে একটু স্যালাড। কেমন লাগছে বলো তো বাটিটা দেখতে? খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আজকের এই ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেল যদি তোমাদের ভালো লাগছে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। সবাই খুব ভালো থেকো, খুব শিগগিরই দেখা হবে পরের ব্লগে। আজ তাহলে আসি, টাটা।